Najprvo сакам да кажам дека многу сум среќна и задоволена што сум помеѓу вас денеска. J'étais déjà venu dans votre pays, en Macédoine, aux alentours des années 1994, quand j'étais député européen. Веќе сум дошол еднаш во вашите краишта во Македонија, значи 1984 година, кога бев член на парламентот. Donc je remercie les organisateurs du congrès de m'avoir permis de revenir une fois de plus, et c'est toujours avec la même émotion quand on se trouve au milieu de militants qui demandent simplement leurs droits. Најпрво сакам исто така да се заблагодарам на организаторите кои што ми овозможија, значи, по втор пат да дојдам овде, за да изразам, значи, да поделам со вас едно исто чувство на милитанти, значи, што сакат, што си ги барат за своите права. Donc, en tant qu'ancien de l'ALE, de l'Alliance Libre Européenne, je suis ici pour vous envoyer, bien sûr, l'encouragement et les félicitations de l'Alliance Libre Européenne, de toutes les parties prenantes de l'Alliance Libre Européenne, et elles sont nombreuses en Europe. Il y a d'abord tous les mouvements qui font partie de l'Alliance Libre Européenne, je ne vais pas les citer, mais ça couvre à peu près l'essentiel de tous les peuples minoritaires en Europe. Сакам да ве охрабрам, најпрво, бидејќи сте дел од Слободната алијанса за Европска алијанса и сте дел исто така од многуте, значи, организации и асоциации кои што се борат за своите права. Нема сега да ги цитирам сите, меѓутоа сите заедно исто се борат. Donc, cette organisation, en fait, est assez diverse, parce que les situations des différentes composantes ne sont pas les mêmes par rapport à leur histoire et par rapport au pays dans lequel ils se trouvent, par rapport aux structures d'État. Сите овие движења нормално се многу разновидни, тоа зависи од нивната историја, од нивната култура и така натаму. Mais elles ont un dénominateur commun qui est très fort et qui les identifie, je dirais presque comme les frères d'une même famille. Но имаме една заедничка точка, значи, која што е многу јака и која може да се наречи, да не поврзува како да сме браќа. Ce sont en fait des peuples ou des ethnies, mais je préfère la notion de peuple, qui ont subi des dominations qui les subissent. И фактички се народи, нации, кои што добиле, значи, некои dominации от други. Et ce combat, contrairement à ce que disent les États dominants, est un combat extrêmement moderne. Ова наша борба, можем да наречем и да кажем дека е многу модерна и современа борба, воспротивно што ќе кажат нашите доминантни влади или власти. Ce n'est pas, et il faut en être bien conscient, un combat d'arrière-garde. Не може да се каже дека оваа борба е застарена. C'est celui des droits de l'homme, tout simplement, et des droits des peuples. Тоа е борба за правата на луѓето и правата на нациите. Je salue d'ailleurs le représentant des droits de l'homme qui est venu d'Athènes et dont j'ai fait la connaissance ce matin. Во истата прилика ќе го поздравам, значи, членот од што е дојден за правата на човекот и права. C'est d'ailleurs le combat, le seul combat qui peut permettre à l'Europe demain d'exister à partir de ce qu'elle a été, c'est-à-dire une terre de conflit, dépasser cette situation. Со оваа борба може да се каже дека земјата, современата земја, значи ќе постои утрешната земја и мината. Без оваа борба не може да се добие иницијалната земја, првобитната земја, што порано сме имали. L'Europe des États
était une Europe qui est issue de l'histoire des rapports de force. Et l'Europe ne peut pas être une construction sur le rapport de force. Ova Evropa, денешна Европа што постои, значи границите се резултат на борби и на насилства и таа како таква не може да постои, мислам нема благодарност да постои поради насилство, значи треба и други причини. On a commencé par des guerres civiles. Почнавме со граѓански војни. On a eu des hécatombes, des grandes guerres. Имавме големи војни. On a commencé par faire l'Europe du charbon et de l'acier, la CEA. Така започнавме Европа со. Et on a essayé de faire progressivement l'Europe politique. Elle est en cours, mais elle a des difficultés pour déboucher. Постепено се изгради европска, значи политичка Европа, која не е достигната според мене